इमाम हुसैन का सबसे छोटा ज़ाकिर हूं, तफसीर कुरान का मैं ज़ामन हूं। उस दिन मलकल मौत भी कांप गया। क्या हुक्म आया था? अल्लाह का हुक्म सुनना। शदाद ने मलकल मौत से कहा कि अपने अल्लाह से कह 300 साल लगे मुझे मेहनत करते, खरीद ली है तूने, एक नजर देख लेने दे। उस खुदा ने जो करीम है उसने मलकल मौत से कहा कि आंख झपकने ना देना इसको। सिर्फ आंख झपकने का हुक्म नहीं, कुरान मिंबर पे लेके आओ। खुदा ने कहा इसे घोड़े की पूंछ से जमीन पे ऐसे गिरा जैसे दीवार से छपकली गिरती, पटक के मार इसे। ये नहीं कहा कि घोड़े की सीन पे बैठे इसकी रूह कब्ज कर ले, नहीं, खुदा ने कहा पहले इसे जमीन पे गिरा, ऐसे गिरा के जमीन कांप जाए, जमीन पे गिरा के फिर इसकी रूह खींच। खुदा का इतना जलाल वाला हुक्म दे के मलकल मौत कांप गया। उसने कहा तेरे बड़े बड़े दुश्मन गुजरे, तू किसी के लिए इतना जलाल में नहीं आया। आज इतना जलाल कि आंख उठा के देखने की मोहलत नहीं दी। मलकल मौत ने कहा मेरे मालिक तेरे फैसलों पे बोलने का इख्तियार किसी के पास नहीं, लेकिन मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करूं, 300 साल अगर इतना ही जलाल दिखाना तो तब दिखाता जब ये बना रहा था। ये नहरें खोदता तो जारी करता, ये चश्मे लगाता तो जारी करता, ये दरख्त उगाता तो जान पैदा करता, ये परिंदे बिठाता तो रूह पैदा करता, सब कुछ इसे देता रहा तब इसको सजा नहीं दी। आज एक नजर देखने के लिए तड़प रहा है और तूने कहा है इसे जमीन पे गिरा फिर इसकी रूह खींच। खुदा ने कहा मलकल मौत मेरे अमर पे ना बोल, जो कहा वो कर, मुझे इसको तड़पते हुए देखना है। ये लिखा गया कुरान में। फिर मासूम की बारगाह में एक शख्स आया, उसने जो सवाल किया सारी जिंदगी कफन भी तुम्हारा भीग जाएगा आंसुओं से अगर मासूम का जवाब सुन लो। एक शख्स ने आके मासूम से कहा मौला शद्दाद की जो मौत कुरान में लिखी है ऐसी आई? फरमाया ऐसी आई। जैसे कहा मालिक पूछने आया हूं इससे कौन सा ऐसा गुनाह सरजद हो गया था जो अल्लाह इससे नाराज इतना हुआ कि उसने इसे इतनी दर्दनाक मौत दी। उसका कहना था या इमाम ने अमामा उतारा, जमीन पे रखा, बादशाह की दाढ़ी आंसुओं से भरी, इमाम ने मुंह आसमान की तरफ करके ठंडी आह भरी। आह भरने के बाद इमाम ने कहा शदाद का जुर्म यह था जब इसकी फौज राया के घरों से सामान लूट रही थी, इसके एक सिपाही ने कौमे आद की एक बच्ची की कान से बूंदे खींची। बड़ा ही कोई अमीर बंदा होगा जो इतनी मेहनत के बाद इसके एक सिपाही ने कौमे आद की एक बच्ची की कान से सिर्फ दुर खींचा। तुम्हारी चीख आसमान पे जाए, मैं अगला जुमला पढ़ने लगा हूं। उन्होंने कहा उस बच्ची के कान में लहू आना था। इमाम कहते हैं कि उस बच्ची ने कान पे हाथ रखा, मुंह आसमान की तरफ कर कहा मेरा बदला तूने लेना है। मासूम फरमाते कौमे आद की बच्ची की चीख शद्दाद की मौत की वजह बन गई। खुदा कहता नहीं तरस करूंगा इस पे। इसने कौमे आद की बच्ची को तड़पाया था, उसने मेरी अदालत में अपना मामला भेज दिया था। मेरे मालिक तुझसे कौमे आद की एक बच्ची बर्दाश्त नहीं हुई। शामे गरीबा हुसैन की सकीना दोनों कानों पे हाथ रख के बैठी थी। यह सज्जाद की आवाज आई सकीना बद्दुआ ना करना। बादशाह हुसैन तुम्हारा मातम कबूल। सकीना बदुआ न करना। सकीना तू 3 इमामों के रिश्तेदार है, तू एक इमाम की बेटी है, एक ही बहन है, एक ही फूफी है। सकीना तू बदुआ न करना। पिंडी भट्टियां मुसाहिब से प्यार करने वाली धरती है। ये मेरा मिंबर पे हाथ है। गलत पढ़ूं शहजादा अली असगर की इज्जत की कसम खा के कह रहा हूं हुसैन कभी माफ ना करे। इतनी बड़ी कसम मैंने मिंबर से दी है। ये मेरा मिंबर पे हाथ है। अभी तक यही नहीं पढ़ा गया कि कितने दर्द थे हुसैन की बेटी को। लोग हमसे कहते हैं हुसैन की मां की शहादत सुना।
اگر برداشت کر سکو کوئی سید بیٹھا مجھے معاف کر دینا. ان کی 18 سال کی بھی کمر جھکا کے چلتی تھی, ان کی 4 سال کی بھی کمر جھکا کے چلتی تھی. جس بندے نے ماتم نہیں کیا وہ سر پہ قرآن رکھ کے بتائے کیا آج تک اس نے 4 سال کی بچی کو صحیفہ دیکھا ہے؟ حسین کی 4 سال کی بیٹی کمر پہ ہاتھ رکھ کے رو کے کہتی تھی سجاد میں صحیفہ ہو گئی ہوں, سجاد میں بوڑھی ہو گئی ہوں, سجاد مجھ سے کمر اٹھا کے چلا نہیں. رو رو کے کہتی تھی سجاد میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی, سجاد میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی. میں ڈر کے جملہ پڑھ رہا ہوں, کوئی سید بیٹھا مجھے معاف کرنا. سکینہ رو کے کہتی سجاد میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی. سجاد اب میں تیرا چہرہ ٹٹول کے ڈھونڈ کے چومتی ہوں. سجاد بھیا مجھے تیرا چہرہ صاف نظر نہیں آتا. لوگوں نے سمجھا کہ شاید میں نے جملہ ایسے پڑھا ہے. میرا زمانہ طالب علمی تھا جامع امامیہ کربلا گام شاہ. علامہ حسین بگجاڑا صاحب تفسیر نوار النجف اصحال ثواب کی مجلس پڑھ رہے تھے کربلا گام شاہ. اصحال ثواب کی مجلس پڑھتے پڑھتے آج تک میرے کانوں میں وہ آواز آ رہی ہے. قبلہ جاڑا صاحب نے کہا حسین کی بیٹی نے رو کے کہا سجاد مجھے اب تیرا چہرہ صاف نظر نہیں آتا, سجاد میری آنکھیں دھندلا گئی ہیں. اتنا کہنا تھا, بالکل قریب پہلو میں ایک بزرگ بیٹھا تھا. اس نے کہا قبلہ آپ پہ اعتراض نہیں کر رہا, لیکن آپ صاحب تفسیر قرآن ہیں, کیا آپ وضاحت کر سکتے ہیں کہ کیا بی بی زیادہ جاگنے کی وجہ سے حسین کی بیٹی کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی؟ حسین بگجاڑا نے دایاں ہاتھ اپنے چہرے پہ تماچا سمجھ کے مارا اور رو کے کہا زیادہ جاگنے کی وجہ سے نہیں, مارا ہی اتنا تھا حسین کی سکینہ کو. رو رو کے کہتی رہی سجاد میری آنکھیں پھٹ گئی ہیں, سجاد میری آنکھوں میں خون اتنا تھا, سجاد مجھے اب نظر کچھ. حوصلہ حوصلہ حوصلہ. ابھی تو میں نے چھوٹی بطول کا ایک درد پڑھا, کیسے سنو گے بڑی بطول کی شہادت. ان کی 4 سال کی بھی کمر جھکا کے, ان کی 18 سال کی بھی کمر جھکا کے چل رہی تھی. میں معافی مانگ کے جملہ پڑھنے لگا ہوں. میں وہ چہرہ تلاش کر رہا تھا میرا بادشاہ حسین. کوئی ایک بھی مومن اس امام بارگاہ میں امام بارگاہ کے باہر ایسا نہ بیٹھا ہو کہ میں حسین کی بیٹی کا وہ درد پڑھوں اور وہ درد پہ نہ ماتم کر سکے نہ ہائے کہہ سکے. میرے مولا حسین ایک لمحے کے لیے ان کے دلوں کو نرم کرنا. میں تیری بیٹی کا ایک دکھ والا جملہ پڑھنے لگا ہوں. جو سید بیٹھا مجھے جملہ معاف کر دینا. ابھی آئے گا 3 جمادی الثانی, تمہیں سنائیں گے حسین کے ذاکر زہرا کی شہادت. رکھ میرے سر پہ قرآن. بڑی بطول کو ایک تازیانہ لگا تھا اور وہ دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں کر سکی تھی. کربلا سے لے کے شام تک سمر کے ہاتھ میں لوہے کا تازیانہ تھا. یہ ہر موڑ پہ حسین کی سکینہ کو مارتا, رو رو کے کہتی سجاد میری ہڈیاں ٹوٹ گئی, سجاد میرا پہلو. حوصلہ 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 حوصلہ. ماتمی کے بلندی درجات کی مجلس ہے. میں ایک لمحہ بھی بخل نہ کروں. جن بندوں کی آنکھیں ابھی تک خشک ہیں تمہیں حسین کی بیٹی کا واسطہ ایک لمحے کے لیے سوچو تو صحیح. کوئی کسی کے بیٹے کا تماچا برداشت نہیں کرتا. کربلا سے لے کے شام تک لوہے کا تازیانہ, ہر موڑ پہ مارا گیا حسین کی بطول کو. کتنی زخمی تھی حسین کی اماں, پہلو پہ ہاتھ رکھتی تھی. سکینہ کبھی دایاں پہلو پکڑتی کبھی بایاں پہلو پکڑتی. اچھا اگر برداشت کر سکو تو ایک جملہ اور پڑھو. میں یہ جملہ اس ڈر سے پڑھنے لگا ہوں. تمہیں آج تک اس جملے کی وجہ نہیں بتائی گئی. جملہ تم نے سنا ہے, اتنا سنا ہے تم نے, تمہارے ذہنوں میں جملہ ہے, لیکن میں منبر پہ قسم کھا کے کہہ رہا ہوں تمہیں جملے کی وجہ نہیں بتائی گئی. کیا بتایا ہے تمہیں ذاکروں نے؟ تمہیں یہ سنایا ہے کہ حسین کی بیٹی آج تک کرتے میں دفن ہے. یہی بتایا. اسی درد پہ ذاکروں نے بند پڑھے, نوحے پڑھے کہ سجاد نے بہن کرتے میں دفنائی. تم سن سن کے بے ہوش ہو گئے. کیا سمجھا تم نے؟ ہمارا مولا سجاد سفر میں تھا, غربت تھی, اس وجہ سے بہن کو کفن نہیں دیا.
पिंडी भट्टियां की दरो दीवार भी चीखे तो मैं जुमला पढ़ूं। सर पे कुरान रख के बताओ। अल्लाह अकबर। ज़ाकिर अहले बैत ने दूसरा दर्द कहा, मैं एक दर्द अगर तुम बर्दाश्त कर गए तो आबद भाई मैं दूसरा दर्द पढ़ूंगा अगर पिंडी भट्टियां पहला दर्द बर्दाश्त कर गया। सज्जाद ने बहन कुर्ते में क्यों दफनाई, किस वजह से दफनाई? इमाम था जिसके बाबे का लिबास जन्नत से आ गया था, वो बहन का कफन जन्नत से नहीं मंगवा सकता था। मैं खोल के जुमला पढ़ूंगा तो यहाँ मजमे से बंदे नहीं जनाजे उठेंगे। मैं छुपा के जुमला पढ़ने लगा हूँ, इशारा करने लगा हूँ। 10 मुहर्रम को मातमी करता है जंजीर का मातम। मातम करने के बाद मातमी जल्दी से कमीज पहन लेता है, सारा दिन मातमी रहता है हल्के में। शाम को मातमी घर आता है, बहनों ने करने होते हैं भाई के जख्म साफ। माँ करीब आके खड़ी हो जाती है, रो के दी कमीज आहिस्ता उतारना, तेरे जख्म बड़े गहरे हैं, तेरी कमीज तेरे जख्मों में फंस गई है। अल्लाह जाने वो बंदा शिया ना हो जो मातम ना कर सके। जिसने 4 घंटे कमीज पहनी हो उसकी कमीज तो नहीं उतरती। जिसने 1 साल कुर्ता पहना हो, इधर सकीना का जनाजा तैयार हुआ, ज़ैनब की आवाज आई, सज्जाद बहन कुर्ते में दफना दे, और बड़ी जख्म है। मातम कर जो हुसैन की मां कौन है? बड़ी जख्मी है हुसैन, बड़ी जख्मी है हुसैन की बेटी। किस किस बतूल के दर्द पढ़ूं, किस किस बतूल की शहादत पढ़ूं? ये मेरे बदे हाथ। शबीर का जाकर समझो, गरीब का मातमी समझो। सैयद जितने बैठे हो, जिस बंदे ने घर तक रोना है, जिस बंदे ने पूरी रात आज बिस्तर पे रोना है, पिंडी भट्टियां वालों मुझे इजाजत दो मैं अगला दर्द पढ़ूं। जिसका इशारा मुझे मेरे भाई ज़ाकिर अहले बैत ने किया है। उसने कहा हुसैन की बेटी सिर्फ कुर्ते में तो नहीं थी, हुसैन की बेटी की तो रस्सियां भी साथ थी। सर पे कुरान रख मेरे, मैं सर पे कुरान रखता हूं, पिंडी भट्टियां के इस इमाम बारगाह में मैं खड़ा होकर दर्द की वजह पढ़ूं, तू सिर्फ मातम कर। मैं मिंबर पे वादा करता हूं शब्बीर की मां की इज्जत की कसम देके, ये दर्द वो है जो आज तक सैयदों के दिल में छुपा है। 12वां आज भी इस दर्द को लेके पर्दे में रो रहा है। तुम्हें ज़ाकिरों ने बताया कि हुसैन की बेटी की रस्सियां नहीं खुली थी। सर पे कुरान रख के बता, अभी 25 रजब को जिसकी शहादत मनाएगा वो 14 साल का कैदी था, उसके लोहे के जेवर खुल गए। सकीना की रस्सियां क्यों नहीं खुली? सैयदों की ये पहला जनाजा है जो रस्सियों में गया। हर कोई कैदी था, कोई जनाजा रस्सियों में नहीं गया। फिर इस मासूमा का जनाजा रस्सियों में क्यों गया है? तू मातम कर ना कर, शाम वाली मलका जाने। मुझे गरीब की इज्जत की कसम है, एक बंदे ने मेरे 7वें इमाम से पूछा, उसका बगदाद का कैदी मुझे बता, तेरे दादा सज्जाद ने अपनी बहन की रस्सियां क्यों नहीं खोली थी? मूसा काज़म का सर दीवार पे आया, आवाज आई मेरा सलाम उस मासूमा पे जिसके हाथों के जोड़ टूट गए थे, जिसकी कलाइयों के जोड़ सलामत नहीं थे। उसने कहा रस्सियां क्यों नहीं खोली? इमाम रो के कहते, अगर सज्जाद खोल देते सकीना की लाश ऐसे बिखर जाती जैसे कासम की लाश करबला में हुसैन मातम हुसैन।